عليكم، جيتكم فيديو جديد. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الريزومي على الموديول ديال الكالكول كوميرسيو على بركة الله. غنشوفوا لي بورسونتاج. بالنسبه للديفينيسيون ديال البورسونتاج قالك لو بورسونتاج اي لا مانيير ديكسبريمي اون بروبورسيون. لو رابور يعني العلاقه ما بين اون بارتي اي ان تو، يعني ما بين الجزء والكل. قالك اون كومبار سيت بروبورسيون اي اون باز دو 100، كنقارنوها مع واحد لا باز ديال 100. بمعنى آخر un pourcentage est une fraction avec 100 يعني واحد القسمة على 100. Comme dénominateur on écrit les pourcentages avec le symbole du pourcentage. ناخدو واحد l'exemple قالك 5 sur 10 est un pourcentage. On écrit aussi ce nombre 5% et on le lit 5%. 5 sur 10 5%, 0,05. 5% est égal à 0,05%. 10 de 5000 هي 5000 fois 10 sur 100 تساوي 500، و 5000 fois 0,1 تساوي 500. domaine d'application du pourcentage يعني المجالات التطبيق ديال هاد لو بورسونتاج، يعني النسبة المئوية هي لي غان الربح، و لي بيرت خسارة. ايفاليواسيون او بورسونتاج يعني التطوير ديال البورسونتاج ديال لو بري داشا ولا ثمن الشراء او البيع. الريدكسيون هي التخفيض. سور لو بوا يعني كتلة او الثمن. كورتاج كوميسيون انتيغي فوائد و لي زيسكونت. calculer un pourcentage du point de vue mathématique. On a deux cas distincts. Soit le pourcentage X% s'applique à une quantité connue يعني معروفة, on l'appelle alors pourcentage direct. نشوفوا les cas d'application بالنسبة pourcentage direct. Un commerçant achète un article واحد الثمن ديال 9000 درهم. قالك il désire réaliser un bénéfice ديال 20% من le prix d'achat. quel sera alors son bénéfice. بالنسبة لا ميثود باش نحسبو البينيفيس هي لو بري داشا فوا لو بورسونتاج اللي بغا يرياليزي من البري داشا، هي 9000 في 20% تعطينا 1800. قالك سوا لو بورسونتاج سابليك ا اون كونتيتي انكوني غير معروفة، اون لابيل دون سو كا بورسونتاج انديريكت. نشوفو ليكزامبل ديالو. قالك ان كوميرسون اشيت اون مارشانديز 24000 درهم et désire réaliser un bénéfice de 25% sur le prix de vente. Quel sera dans ce cas son bénéfice. في هاد الحالة شنو هو الربح ديالو. قالك pour un prix de vente ديال 100 درهم on a un bénéfice ديال 25. prix de vente كيساوي البري داشا زائد البينيفيس، دونك البينيفيس كيساوي لنا البري دو فونت ناقص بري داشا. قالك دونك pour un prix ديال 100 le prix d'achat est 100 ناقص 25 هي 75. هذه العلاقة الثلاثية نطبقوها دابا. 75 100 24,000 إكس هو البينيفيس اللي كنقلبو عليه. إذا إكس غادي نطبقو العلاقة الثلاثية هي 24,000 في 100 مقسومة على 75 تعطينا 32,000 اللي هو البري دو الفونت. إذا البينيفيس هو 25% من البري دو الفونت، دونك نديرو 32,000 نضربوها في 0.25 تعطينا 8,000. قالك la formule suivante permet de calculer un pourcentage à partir de deux valeurs données. Cela permet de situer la première valeur par rapport à la deuxième. كيمكننا نعرفو القيمة الأولى مقارنة بالثانية. قالك لو بورسونتاج لا فورميل هي لا بارتي على فالور توتال. بالنسبة لا بارتي كتساوي الفالور توتال فوا لو بورسونتاج. فالور توتال كتساوي لنا البارتي على البورسونتاج. دابا غادي نشوفو لي بورسونتاج. بالنسبة بروميير كيسيون قالك dans une classe de 25 élèves il y a 13 filles عفوا. quel est le pourcentage de filles. بالنسبة لغيبونس 1 بورسونتاج فيه هي 13 sur 25 تعطينا 0,52 هي 52%. بالنسبة للفيريفيكاسيون قالك pour vérifier ce résultat on peut calculer 52% de 25. cela fait bien 13 filles. يعني 52 على 100 في 25 تعطينا 52 مقسومة على 100 مضروبة في 25 هي 13. بالنسبة لغيبونس 2 قالك dans une classe d'élèves il y a 35% de garçons dont le nombre est 70. عندنا 35% ديال لي garçons و لو نومبر توتال هو 70. قالك calculer le nombre d'élèves غادي نديرو 70 مقسومة على 0.35 تعطينا 200. باينة. قالك augmentation du pourcentage calcul du nouveau prix après
augmentation يعني التزايد de t قالك soit x un nombre après une augmentation de t%. La nouvelle valeur de x il y a 1 plus t sur 11. Exemple, un jeu vidéo coûte 35 dirhams, il augmente de 12%. Quel est le nouveau prix du jeu vidéo? Le nouveau prix نطبقو هاد لا ميثود هاد لا فورميل اللي شفنا دابا هي 35 fois 1 plus 12 مقسومة على 100 تعطينا 35 في 1,12. 1,12 هي 12 مقسومة على 100 تعطينا 39,20. قالك autrement dit le prix était ديال 100%, il a augmenté de 12%. Donc le nouveau prix représente 112%. Dans l'ancien prix nouveau prix هي 35 في 112% غتعطينا 39,2. قالك calcul du pourcentage d'augmentation. Dans ce type d'exercice on connaît deux valeurs. La valeur initiale هي اللي كنبداو بها et la nouvelle valeur يعني قيمة جديدة. Il faut calculer la différence entre ces deux valeurs et la diviser par la valeur initiale. خصنا نحسبو الفرق ما بين هاد لي دو فالور يعني initial و la nouvelle valeur ونقسموها على la valeur initiale. نشوفو واحد l'exemple. قالك un objet coûte 35 dirhams, il coûte 39 et maintenant ولا 39,20. قالك il est son pourcentage d'augmentation. دابا غادي نديرو كيما شفنا la différence entre le prix de départ et le nouveau prix هي 39,20 ناقص 35. الفرق بيناتهم هي 4,20 centimes. Ensuite on divise le chiffre obtenu par le prix de départ. يعني غادي نشدو ديك 4,20 نقسمو على الثمن الاول اللي كان عندنا غتعطينا 0,12 soit 12%. كاك dans cet exemple il y a 12% de hausse يعني واحد l'augmentation ديال 12%. بالنسبة للديمينيسيون ديال البورسونتاج غادي نشوفو calcul du nouveau prix après diminution de t. C'est la même chose que pour l'augmentation. يعني قالك نفس الحالة بالنسبة l'augmentation sauf que dans la formule le plus est remplacé par un moins. يعني في l'augmentation عندنا plus وفي diminution عندنا moins. إذن la formule غتساوي لنا x 100 ناقص 1 ناقص t على 100. Exemple, un jeu vidéo coûte 60 dirhams ولا il a subi واحد réduction ديال 20%. Quel est son nouveau prix? إذا غادي نديرو 60 على 1 ناقص 20 مقسوم على 100 تعطينا 60 في 0,8 هي 48 درهم. قالك le jeu coûte 48 dirhams avec la réduction. قالك autrement dit يعني une autre façon le prix était de 100% après réduction de 20%. Il ne reste que 80% من الثمن القديم. دونك لو نوفو بري كيساوينا 80% دون لونسيان بري. اذا 602 اللي كنا حصلنا عليها غادي نضربوها عفوا في 80% تعطينا 48. هذه اون اوتر ميثود دو كالكول ou les deux sont justes. بالنسبة calcul du pourcentage de diminution قالك pareil que pour calculer le pourcentage d'augmentation يعني la même chose بالنسبة l'augmentation de diminution. On calcule la différence entre la valeur de départ et la nouvelle valeur et on divise par la valeur de départ. Exemple, un jeu vidéo qui coûtait 60 dirhams coûte désormais 48 dirhams. Quel est son pourcentage de diminution? Et on dira la différence entre le prix de départ et la nouvelle valeur. هي 60 ناقص 48 تعطينا 12. يعني 12 غادي نقسموها على 60 تعطينا 20% ديال diminution. Hado des exercices sur le pourcentage. Exercice 1, le prix d'une baguette de pain passe de 0,80 à 0,85. Quelle est l'augmentation en pourcentage de la baguette? Avec le salaire horaire d'un employé est de 10,50. Calculer le coût d'une heure supplémentaire majorée par 25%. Un magasin solde un montant contient coûtant 180 dirhams et le propose 117 dirhams. Calculer le pourcentage de réduction obtenu. 4. Le prix d'un téléviseur هو 1390 dirhams وتبعنا avec une remise de 5% النسكوت ديال 2%. قالك calculer le prix net à payer هذا نخدمو فيه la facture. قالك votre salaire vient d'augmenter 2% يعني الصالير ديالنا زادنا ب 2%. قالك le nouveau salaire 3264. Quel était
votre salaire avant l'augmentation. يعني قالك شنو هو الصالير ديالك قبل ما يتزادلك ب2%. قالك lors de l'élection des délégués des élèves dans une classe اللي فيها 30 élèves. قالك Thomas a recueilli 18 voix. Quel est le pourcentage de voix? Quel pourcentage de voix a-t-il obtenu? قالك le taux de réussite en examen هو 72%. 1450 candidats se sont présentés à l'examen. قالك combien de candidats ont-ils échoué؟ يعني ما بين ديك 1450 كونديدا اللي دوزو الامتحان 72% نجحو. قالك شنو هو نسبة الفشل ديال هاد لي زيليف؟ قالك 8 en raison d'une hausse de 5% un loyer augmente ديال 210 درهم يعني زادنا 5%. واللواي يعني كرا زادنا ولا 210 درهم. quel était le loyer avant l'augmentation؟ يعني شنو هو ثمن الكراء قبل ما يتزاد؟ قالك un magasin de meubles et en liquidation les prix affichés tient compte d'une remise د 40%. يعني داك لي بري باغيين يليكيديو عليهم السلعه غينقصوا لنا ب 40%، يعني واحد الغوميز. قالك كيلي لو بري انيسيال دون طابل دون لو برودوي افيشي هو 720 درهم. قالك exercice 2 lors d'une enquête auprès de jeunes ما بين 18 و 25 on a interrogé 700 garçons و 1100 ديال les filles sur leur soirée de fin d'année. On a obtenu les réponses suivantes. قالك pour les garçons عندنا 4% ont passé le réveillon chez leurs parents يعني دوزو مع والديهم، و 20% دوزو le réveillon au restaurant. Tous les autres ont passé le réveillon chez des amis واللي بقاو عند صحابهم. قالك pour les filles 18% ont passé le réveillon chez leurs parents. 30% ont passé le réveillon au restaurant. Ou tous les autres ont passé le réveillon chez des amis. قالك reproduire et compléter le tableau suivant. بالنسبة les garçons ou les filles chez leurs parents شحال البورسونتاج au restaurant ou chez les amis. قالك calculer le pourcentage des garçons ayant passé le réveillon chez des amis. Calculer le pourcentage des filles ayant passé le réveillon chez des amis. Calculer le pourcentage de jeunes ayant passé le réveillon chez leurs parents. Il y a 20% des garçons et 30% des filles qui ont passé le réveillon au restaurant. Peut-on, faisant la moyenne, affirmer que 25% des jeunes ont passé le réveillon au restaurant? Sur une tablette de 200 grammes de chocolat noisette 15% كيمثلنا raisin sec 12%, cacao 32%. Calculer la masse de noisettes, la masse des raisins et la masse de cacao dans cette tablette. Exercice 3 aux collègues. Dans une petite ville, deux établissements accueillent des collégiens. 480 élèves sont scolarisés au collège 1 كيمثلنا 55% de les filles. 700 élèves sont scolarisés au collège B وعندنا 41% ديال les garçons. calculer le nombre de filles présentées dans le collège A يعني خصنا نحسبوا شحال العدد ديال البنات اللي عندنا في le collège A. B. Calculer le nombre de garçons présentés dans le collège B. Calculer le pourcentage de garçons présentés dans les deux collèges. Demain, je vois exercice 4. Aux dernières élections dans un bureau de vote, on a compté 590 suffrages exprimés. Le candidat B عدد الأصوات اللي ترياليزاو له هو 221 voix. Quel est le pourcentage de voix obtenu par ce candidat? Le candidat D تاهو خدا 30% de نسبة pourcentage de الأصوات. Quel est le nombre de voix obtenues par cette candidate? بالنسبة l'exercice 5, quel est le montant de la remise? Combien le client va-t-il payer? عندنا السولد 220 درهم ناقص 20%. بالنسبة l'autre exemple السولد 190 درهم ولا 159 درهم كان لو بري 190 درهم ولا 159 درهم. Quel est le montant de la remise؟ يعني الثمن التخفيض و le pourcentage de la remise. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو بالنسبة للموديل ديال الكالكول كوميرسيو.